बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिल्क الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قديर। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ ईमानदारों, जो कुछ हमने तुमको दिया है उस दिन के आने से पहले खुदा की राह में खर्च करो जिसमें ना तो खरीदो फरोख्त होगी और न यारी और न आशनाई और न सिफारिश ही काम आएगी और कुफ्र करने वाले ही तो जुल्म ढाते हैं। खुदा ही वो ज़ाते पाक है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो जिंदा है और सारे जहान का संभालने वाला है। उसको ना ऊँघ आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है गरज सब कुछ उसी का है। कौन ऐसा है जो बेदूने उसकी इजाजत के उसके पास किसी की सिफारिश करे? जो कुछ उनके सामने मौजूद है वो और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है खुदा सबको जानता है और लोग उसके इल्म में से किसी चीज पर भी अहाता नहीं कर सकते मगर वो जिसे जितना चाहे सिखा दे। उसकी कुर्सी सब आसमानों और जमीनों को घेरे हुए है और उन दोनों आसमानों जमीन की निगहदाश्त उस पर कुछ भी गिरा नहीं और वो बड़ा आलीशान बुजुर्ग मर्तबा है। दीन में किसी तरह की जबरदस्ती नहीं क्योंकि हिदायत गुमराही से अलग जाहिर हो चुकी। तो जिस शख्स ने झूठे खुदाओं बुतों से इनकार किया और खुदा ही पर ईमान लाया तो उसने वो मजबूत रस्सी पकड़ ली जो टूट ही नहीं सकती और खुदा सब कुछ सुनता और जानता है। खुदा उन लोगों का सरपरस्त है जो ईमान ला चुके
کہ انہیں گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے سرپرست شیطان ہیں کہ ان کو ایمان کی روشنی سے نکال کر کفر کی تاریکیوں میں ڈال دیتے ہیں، یہی لوگ تو جہنمی ہیں اور یہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے اس شخص کے حال پر نظر نہیں کی جو صرف اس برتے پر کہ خدا نے اسے سلطنت دی تھی، ابراہیم سے ان کے پروردگار کے بارے میں الجھ پڑا کہ جب ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے، تو وہ بھی شیخی میں آ کر کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں، تمہارے خدا ہی میں کون سا کمال ہے؟ ابراہیم نے کہا اچھا، خدا تو آفتاب کو پورب سے نکالتا ہے، بھلا اس کو تم پچھم سے تو نکالو۔ اس پر وہ کافر ہکا بکا ہو کر رہ گیا مگر ایمان نہ لایا، اور خدا ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے مثلاً اس بندے کے حال پر بھی نظر کی جو ایک گاؤں پر سے ہو کر گزرا، اور وہ ایسا اجڑا تھا کہ اپنی چھتوں پر ڈھہ کے گر پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بندہ کہنے لگا اللہ اب اس گاؤں کو ایسی ویرانی کے بعد کیوں کر آباد کرے گا؟ اس پر خدا نے اس کو مار ڈالا اور 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا۔ تب پوچھا تم کتنی دیر پڑے رہے؟ عرض کی 1 دن پڑا رہا یا 1 دن سے بھی کچھ کم؟ فرمایا نہیں، تم اسی حالت میں 100 برس پڑے رہے۔ اب ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ ابسی تک نہیں، اور ذرا اپنے گدھے سواری کو تو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں ڈھیر پڑی ہیں، اور سب اس واسطے کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے تمہیں قدرت کا نمونہ بنائیں۔ اور اچھا اب اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کرو کہ ہم کیوں کر ان کو جوڑ جاڑ ڈھانچہ بناتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ بس جب ان پر یہ ظاہر ہوا تو بے ساختہ بول اٹھے کہ اب میں بیقین کامل جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔